ambalma actuel media flebaga chen musu maliko ko au bismillah aba jam kan keneka no ile grade de la presse et grade de la presse jam kan mimi siga o dimanche le gagné tan kile wakati al kuma dadi ana kuna fundina ma wala sa o se ka kuma chugo mina to kuna furuka bi kuna fundila flaba bulu koro no ye Mohamed Nasir kabo television dambe ani radio dambe la mana boy Mohamed Jaradi Raskibi ale ba bulu koro kabo actuel media la agana ina ka fo ka usi kan sur Facebook ka actuel media ama chaîne YouTube actuel media walma ana site internet www.actuelmedia.net yona na tayo jan anu kuma di Mohamed Nasir ma aka fo kan nasi aflero Mohamed Nasir ouais amba resira kul bashite ambe aw fo folo aw minu sona ka wele pour que an na ka jamuka kenaka kana hakilla di o ko fe ka jamana de be fo chen muso demseni ba korba mo minu be no be kan fle mali kono ani mali koka do ke an sigira herala ala kan wele herala ka nyina la fe fana amina kuma minu fa ala ka ke faso jokuma ye ala ka ke jamana jokuma ye ala ka an kisiga bo kuma ma mimi ga sobe ka fitna na ti jamana kono ala ka an kisiga bo kuma toro ma kuma me ga sobe ka cheni na ti jamana kono ami ambe fe ka kuma fe fo yamba nyina la fa bega ke chen ala ko ke akala wore jati ami sallallahu alaihi umana boye nyafo chugumina kata ngoshi fe Mamadou Jaradi Raskibi Raskibi Bilal lisoma côté Togola mais faut que actuel media flebaga be maliko kan ka foli ke encore ke ray Nasiri alemi nana wole jabi an foli be ay munwa kene sur folo amma jiga ka fo be so très sur déjà en marche binebe au nom de la radio RFM équipe télé voilà d'accord quand il y a actuel média to la radio RFM de to la aya fa yugo mina le grand de la presse bi kuma di anga kuna fondina ma wala sa u se ku hakilina ta fo dogokun kibaru kan bi anga dogokun kibaru o ye coronavirus tiara clé flaina anga jamana kono fo koson conseil supérieur de la défense nationale o ye la de la jeli baké kuluba wala sa ka mesure do ta ka coronavirus kele amina kuma ko anga tem folo anga thème flana oni ka rapport trimestriel min blala anga gouvernement ka bolo ka yira ka fo ko attaque tiara anga jamana kono ni kalo saba labaina o mana boy ambe kuma Mohamed Bazoum ye kuma munu fo Malika ani accord d'Alger am kla ka kuma ko mais nyonu tie ambe kuma damine coronavirus kama Mohamed Nasir coronavirus tiara clé flaina les 10 août les 10 avril yere ka 312 o yera anga jamana kono be kum sigilinu na ko peut-être gouvernement mina mesure dota wala saka coronavirus kele mais e rebe saka mu foka daw bon ala kan be sawama ya fo chugo mina ka fo jamana nyemo ko do far la coronavirus chaya ga nga jamana kono o ye tiɲɛ ye ka sababu kɛ u ye mesure minnu fɔ a bɛna fɔ mɔgɔw ma olu ta bala ka baara kɛ n'u ye o y'a fɔlɔ ye filanan ne bi jalaki ɲɛsin gouvernement ma dɔɔni ka sababuya kɛ kunnafoni ka kan ka di yɔrɔ minnu na kunnafoni ka kan ka di cogo min kunnafoni tɛ di o di cogo la an y'a ye k'a fɔ depuis Ibrahima Boubacar Keita ka waati fo ka na bila an bɛ waati min i n'a fɔ sisan sanga ni waati ni coronavirus ko daminɛna n'a kuma cayara u bɛ wuli ni mesure dɔ ye couvre-feu o n'a ɲɔgɔnnaw ka sɔrɔ ka kan k'u sinsin fɛn min kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ye kunnafoni de ni ye jamanaden fanba ta k'a lajɛ bi n'i ye maliden jɔ kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ min yɛrɛ dalen don coronavirus la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la coronavirus bɛ yen n'i y'a jɔ kɛmɛ o kɛmɛ a tɛ tɛmɛ maa fila maa saba maa naani kan munna parce que kunnafoni de ma di a di cogo ɲuman na o ye fɔlɔ ye filanan u bɛ taa kunnafoni yɛrɛ di yɔrɔ minnu na n'o ye jamana jabaraniso ye n'o ye ORTM ye maa caman de bɛ jamana kɔnɔ minnu tɛ ORTM filɛ jamanaden gansanw b'o la cogo min na kunnafonidilaw b'o la o cogo la bon maa minnu bɛ yen n'u bɛ ORTM filɛ o fɔlɔ o ye politisiyɛnw yɛrɛ damaw ye olu minnu bɛ yen n'u b'u ka décision ta n'u bɛ ORTM wele ka to ka kɛnɛ kan olu obligé len don ka ORTM lajɛ pour que u k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ u ka baara kɛra walima n'a ma kɛ a filanan o ye maakɔrɔbaw ye minnu bɛ so kɔnɔ bon k'a sɔrɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu exposé len don ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye denmisɛnninw ye olu de bɛ sugu kɔnɔ olu de bɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la olu de bɛ fan bɛɛ fɛ o denmisɛnw tɛ ORTM filɛ bon denmisɛnw bɛ téléso minnu filɛ n'o ye téléso privés ye denmisɛnw bɛ réseaux sociaux minnu kan denmisɛnw bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ yɔrɔ minnu na maa de ka kan ka wuli ka taa nin yɔrɔ kelen kelen bɛɛ la ka taa kunnafoni lase mɔgɔw ma a lase cogo ɲuman na et puis k'a fɔ kaana fana mɔgɔw bɛ kan minnu mɛn n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ bɔ banajugu in kalama mɔgɔw bɛ da la k'a fɔ k'a bɛ yen ka sababu kɛ n'i ye maaw ye ka da fɛn na o b'a sɔrɔ o y'a y'u ɲɛ de la dɛ k'a fɔ da la ten mɔgɔ tɛ da la dɛ maa caman kɛ bɛ k'a bila u kunkolo la bi k'a fɔ ko coronavirus ko yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ maa caman bɛ k'a bila u kunna k'a fɔ ko nin bɛɛ ye wari ɲini sira ye n bɛ deli ka Nicolas Sarkozy ka débat dɔ lajɛ a kɛra 2020 yanni coronavirus ko kuma yɛrɛ ka daminɛ
o débat kɔnɔ a ko jama cayara diɲɛ kɔnɔ a ko fantanya cayara diɲɛ kɔnɔ a ko bon pour que nin bɛɛ ka dabila mɔgɔw ka lafiya diɲɛ kɔnɔ solution kelen de b'a la o solution ye jumɛn ye o ye ka dɔ bɔ jamana dɔbɔ jamana ye jumɛn ye a ye option fila fɔ a ko soit ka kɛlɛ wuli ka don diɲɛ kɔnɔ ka maaw faa olu yɛrɛ b'a fɛ maa hakɛ min ka bɔ diɲɛ kɔnɔ n'o bɔra yen mɔgɔ tɔ min bɛna to sɔrɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ ou bien ka bana jugu nati diɲɛ kɔnɔ ni bana jugu nana o b'a sɔrɔ a fura dilan bɛ u yɛrɛw bolo yen o tuma na maa hakɛ min ka kan ka sa olu yɛrɛ bolo n'o sara o tila ka bɔ ni fura ye pour que bɛɛ ka se ka lafiya diɲɛ kɔnɔ donc e ka nin jateminɛ nin ye adamaden dɔ de ka hakilila ye ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔw ma ka sɔrɔ solution wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin problème bɛɛ la ka sɔrɔ nin tɛ donc bref k'a jira dɔrɔn k'a fɔ coronavirus jamana ɲɛmɔgɔw n'i y'a ye hali sisan fura ma sɔrɔ a la ne b'olu de jalaki k'a sababu kɛ kunnafoni di cogo ɲuman o m'o baara kɛ mais e yɛrɛ fɛ u kun kan ka mesure ninnu ta sisan sabu c'est urgent ko minnu kɛra est ce que u kun man ka mesure ninnu ta bon u ye min kɛ ne kɔni b'a fɔ u bagara dɔw ma parce que u ko ko yɔrɔ minnu ye ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔw ye k'a fɔ ko yɔrɔw de ka datugu ko mɔgɔ kana taa o yɔrɔw la ani jama lajɛrɛ minnu bɛ kɛ ko maa kana caya o yɔrɔ la ka tɛmɛ maa 50 kan an dun b'a ye k'a fɔ sugu kɔnɔnaw na maa min bɛ yen bi o bɛ diɲɛ yɔrɔ jɔ o ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la an ka misiri kɔnɔna n'o église olu bi fa i ko dakɔnɔ ɲɛ bi yɛrɛ dimanche ye marasi min bi jamana kɔnɔ bi ni ala tɛ maa si tɛ se ka hakɛ fɔ u ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin si la fo maa minnu b'u ka entreprise kɔnɔ u b'u dahirimɛ ɲini u bɛ taa baga olu de ma yanni u k'a fɔ k'u k'u ka yɔrɔ datugu tile 15 ok n'u ye yɔrɔ datugu tile 15 o tile 15 olu bɛna perte min kɛ gouvernement bɛna jɔyɔrɔ jumɛn ta o la ɲininkali ka kan ka k'o la baarakɛlaw de don n'e ko ko mɔgɔ ma i ka yɔrɔ datugu ɔhɔ a b'a ka yɔrɔ datugu k'a sɔrɔ ale dahirimɛ de siri b'o la e bɛna mun de d'a ma pour que baara in ka kɛ i n'a fɔ i b'a fɛ ka kɛ cogo min na n'i ko karisa nin yɔrɔ datugu i b'a ɲini ka bɔ tile 15 in kɔnɔ e ka sɔrɔ ye joli ye n ka sɔrɔ ye nin ye o tuma a minɛ wala n'i taara munumunu a ka yɔrɔ la n'i y'a ka yɔrɔ dayɛlɛ sɔrɔ n'i ye ɲangini min bin a kan o y'i jo ye nka e ma dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen na e ma foyi d'a ma dun ye denbatigi de ye baarakɛlaw de b'a bolo e ko k'a ka yɔrɔ datugu i ma fɛn d'a ma o tɛ se ka ɲɛ dɛ i n'a fɔ an bɛ ka nin ka waati la an y'a ye cogo min na u wulila ka taa ka denmisɛnninw wuli ka bɔ siradaw la k'u ka kiosque kari u ma wari d'u ma u ma sigiyɔrɔ d'u ma dɔw taara sa kɔgɔji la dɔw taara sa cɛncɛn kan o mɔgɔ kelenw tilala ka segin ka n'u ka sigiyɔrɔ kɔrɔ la nafama ye baara in na donc n'u ma ɲɛ k'a fɔ k'u b'a fɔ mɔgɔw ma a y'aw ka baarakɛyɔrɔ datugu ɔhɔ baarakɛyɔrɔ bɛ datugu problème t'a la nka aw ni min ka kan fana o ka di aw ma n'o kɛra baara bɛ ɲɛ. D'accord, merci beaucoup. Raskibe coronavirus ko in kuma cayara mesure ninnu fana kuma cayara dɔw yɛrɛ ko 300 cas 400 cas 100 cas ko ninnu tɛ tiɲɛ ye ko gouvernement bɛ ka dɔ fara a kan ou bien ko France ye mesure ta k'o de kama an bɛ ka mesure ta e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o kan. Bien bi fo d'abord Kora ye kuma dɔ fɔ je le rejoins malien dalen tɛ coronavirus la min yɛrɛ ye malien o prévu de ye coronavirus bɛ karisa la fo malien k'a dɔn ko a y'ale balima de minɛ a k'a y'a ɲɛ na fo malien k'a ye ani maa min bɛ quartier kelen sigida kelen na a k'a ye o tigi la fo malien k'a ye a y'ale yɛrɛ minɛ fɔlɔ bon jama don o don an bɛ k'a fɔ mɔgɔ 400 mɔgɔ 500 mɔgɔ 200 maa 80 maa 100 an tɛ o y'a ɲɛ na o ye kelen bon malien ma da coronavirus la ne bolo gouvernement ka baara fɔlɔ kan ka kɛ min ye o de ye ka sensibilisation dɔ bonya fɔlɔ ka kunnafoni ɲuman di aw ma a bɛ kɛ tan a bɛ na tan a bɛ don tan a bɛ bɔ tan mais kunnafoni tɛ ka cari o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye olu kun ko k'u bɛ dɛmɛ min ta ka se malidenw ma coronavirus vague fɔlɔ la ni o ye kit de lavage ka safinɛ di mɔgɔw ma ka tɛgɛkɔnɔ di mɔgɔw ma ka nun datugulan di mɔgɔw ma o nun datugulan ka feere sugu la 100 bon an bɛ ka t'o sa 100 ko don an nun na safinɛ ma di aw ma mesure d'accompagnement min fana kun fɔla ko ni yɔrɔ datugulan ko maaw bɛ accompagner an tɛ se dɔw k'olu ma ko 80 000 fana bɛ d'u ma hali sini olu m'u ka wariw ɲɛna bon les opérateurs culturels minnu tun bɛ ni fɛnsɛn ni fɛn kun bolo bolo u k'olu ka fɛn bɔ ma il faut se dire une chose Bilal organiser un festival ça demande des coûts énormes communication bɛ kɛ avant ka mɔgɔw wuli ka na ka yɔrɔ location wari di dɔw ka 20 millions 30 millions 40 millions 50 millions de tiɲɛna a ye layidu ta ye ko a b'u d'u ma o ma d'u ma Bilali n'a fɔra ko mɔgɔ kana ɲɔgɔn dalajɛ ka tɛmɛ maa 50 kan jama bɛ don sugu kɔnɔ maa joli don n'ala tɛ maa t'a hakɛ dɔn an bɛ ka ɲinɛ min kɔ faransi ka sugu bɛ cogo min na États-Unis ka sugu bɛ cogo min na olu ka société constituée de telle sorte que mesure dɔ bɛ olu bɛ se k'o ta marché olu fɛ yen anw fɛ yan an bɛɛ bɛ don da kelen e ma ye ko an bɛ don da kelen fɛ bɛɛ bɔ da kelen fɛ Mali ye o de ye n'i bɛ mesure ta mesure min ni jamana min ka kan i b'o de ta il faut adapter les mesures à la réalité d'une société avant de le prendre mais quand tu prends une mesure
D'autant plus que cette société ne répond pas aux normes que tu vas imposer à cette société. Mais c'est voué à l'échec. En fait, on dit que ça n'a pas été minier. On tire la gagne de la folie. On va voir comment on a ma bidruka. On va réveiller une grade de water makeme. On va voir un anti de safne. On va voir un anige. On va voir un wabdou. Non, qu'on forme qu'on a corona kakele. Au fond, tami. Milliard chama. Devant Tawega, Ambry Saradouga moment, Omega Tako, Corbier Katakatani Saradaga moment. Et puis Corbier Fana, Moto Katakatani Fana. Voilà, bon, Katakatani. Bon, Amada Katakatani Sangodi Oma. Ko Ango Dokoro, Ko Fon Covid. Donc, au cours de Kasabi Nana, Okmana, à de la bière de Lawa. Je pose la question, à de la Soro de Lawa, à de la Mousso de Soua, à Chambre d'État, à quel hôtel de Tawa. Donc aujourd'hui, Mezimou Tara, Bilal Dablade, ou Mina Maurite fou. Faut la minier. Corona Théao, on ne sait pas. Donc il laisse les Maliens vivre. Ou quoi, tout cas, occupation. Ou quoi, Malien Toui, ou quoi, Douka, Serafe, Corona Béa, Corona Antega Santi. Ne ko ma dega me de be ko de la phobie ne ma me ka intermine ma me ka injenyo mine amana ere mine ne ma corona batore nyina donc nous be yodo là c'est vrai obi mais au moins amam mino be ka et fait no be mo kraji ko do vague ntaro ni ko nyo vague 4 vague do 5 vague ma se kado am ga ta 3e vague la 3e vague donc ni kunte dore de vaccin minana ou utiliser tout le faut ni fura ko ni nana faga ke mawladi ni fura nana faga ke mawladi de nous mo jati ke sisa ka yoro dotugu ko ndambe ke ndati wor male mesa balanya me ulwa ni min ko malien tabiye mini badwa fen ko foro no e succès mi ke o ya balé de so ya nyene male be ko sera kurna na fo me flan na bi ko bi mo ko to nun dotugu blé mo bo ni nyoma mo ni mine kele ngono mo malente sera corona bis nyable donc vaccin nous veut faire vaccin avec maula ou quoi que maula ou il reste mais ko mo ko activité de job mais ni mo ga balbalo tige mais il y a sensibilisation forum no quoi mesure nous kono ya ira ka fo ko na sensibilisation continue ka masque di mokoma ko wala saka coronavirus vague fo kala ni kuma kele fo la vague fo kala ni kuma kele fo la vague sabana mi fa en flo kuma kele ka fo o kuma qui est dupe jono ga jom blog désormais Jola galon de Johnny. Masque mi communiqué là. Ni a fait ko a fan battre commander chinois de boulot. Tabakolo. So les ini chama be aminu bagla. Mu bagla. Bula be ko bagla. E o yanga bula bagla mu fara blaga glo umu ka waduma. Rosobe. E izini munu yera be no tumi ka adla. Seven temene ne ya demison do reso nga plateau. O kulu tumi ka baraka izini mina. Izini ti yera ti malienne asigile le Côte d'Ivoire ivoirien. Mais ale ka izini de be ya ulu be baraka la. Donc ale contrat mindi izini ma ko ka masque dla. Demse munu be no ulu be masque nunu gla. Demse no kele wo kele ne masque kele wo kele dla muga de itaye. Mais demse no tunto kalama. Donc izini yera ko mi tande di demse nunu. Unana kana botana ka ke wolonvla. Ka bo wolonvla la ka ke drome duri. Donc demse mu bila ka manchi mina o koffe lu tarabo kalama ja ta muga de kuma kan adulu bo jamana tumbo kalama jamana fara keme ki senda uka o fole flana hal maski mi yere be no ba wele ko maski chirurgical no e to ka maski on ga fento on ta don andalente ola fen chama bi fal semaine temene ne ka mo do be france ay video do chima o video ngona ibaye ka fo to buble abi maskin ya ba bo amana ko alere de mana furgo fratara pharmacie la gata maskin chama sangana donc na maskin abi jikala ke kofu do kono donc abi maskin daile ka bla sanfe ni maskin bla jikala ça veut bi siki ka flé 15 minutes ou sinon 5 à 10 minutes comme ça il ira ba constater ka fo ibi ka fenyene mando tamato ye maskina il ira ba jatemine ka fo ko fenyene mando bi ga tama maskina video be ngolo tout de suite donc au bébé mo wala se ka fena bon o fo le flana kebe bora ka point fosa ka fo ko jagwa do ni furana ni fura ko ni blale na toti ni fura na fili akona utiliser o donc ulu tara milliard chama de do fura la kan et puis on a ni fura me fona mo ko minu yere fura dina no ye AstraZeneca o fura dila ne jamana tan wolofla Europe jamana una ulu de tun commencer ka fura utiliser les damna na makalo kelembo jamana wolofla sina ka wili bujo ka ko fura ka may yaro do to ko ni ba fo ko fem may yoromna ba sura may
donc u ka savon n'u ka dɔgɔtɔrɔbaw y'a jira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ fura in na o fura kelen de filɛ nin ye anw bolo yan an ka jamana ɲɛmɔgɔw taara ka taa kunbɛn dɔ bɛna fura in bɛ na Mali bɛɛ de taara parce que an b'a fɔ ko Mali bɛɛ taara ni président taara yɔrɔ min ni ministre taara gouvernement taara Nations Unies ka ciden minnu bɛ yan ani maa wɛrɛ minnu bɛ yan bɛɛ taara ka taa fura kelen kunbɛn ka na a fɔra ye k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ o fura la aw dun moyen foyi tɛ aw bolo min b'a jira k'a fɔ ɔhɔ tiɲɛ don walima nkalon don aw bɛ au même moment aw bɛ ka insister k'a fɔ k'aw bɛna na furakɛ mɔgɔ la maa min yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ye n'o ye bandaw ye n'o y'a ka vice président ye n'o ye gouvernement mɔgɔw ye an ma mɔgɔ suyu la ka fura in kɛ an ye mɔgɔ kelen min ye n'o y'ale piqué bɛɛ ɲɛna ministre de la santé bon ale yɛrɛ pikiri min kɛra la est ce que o don wa ɲininkali bɛ yen mɔgɔ caman b'o kuma poser mais halisa o ni ko fura in k'a kɔlɔlɔ man ca n'a nafa ye bon o tuma na anw fɛ yan farafin furakɛlikɛlaw tɛ yan wa u bɛ k'a fɔ ko corona in ye bana min ye o tuma anw bɛ se ka dɛsɛ o fura ɲinini na wa n bɛna fɛn kelen f'i ye tant que n'an ma jugu sagoya dabila an bɛ système min kɔnɔ jugu sagoya de don parce que anw jugu ye nazaraw de ye tant que n'an ma jugu sagoya de dabila an tɛ kɛ foyi ye Madagascar président ale y'a ka fura dilan de fait que fura ma dilan ka bɔ o nanzara kelenw bolo de fait que fura ma dilan ka bɔ u ka organisation mondiale de la santé bolo o y'a se k'a ka fura saboter a bolo mais jusqu'à présent a bɛ k'a ka fura utiliser a ka ministre de la santé don la o bɛ deli k'a essayer k'a fɔ k'a bɛna politique dɔ kɛ ko ka dɛmɛ ɲini a y'o limoger ka bɔ gouvernement kɔnɔ c'est ça un leader donc fo jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan de k'a dɔn k'a fɔ nazaraw bɛ kuma minnu fɔ nazaraw ye adamadenw de sen fila de b'o la bolo fila de b'o la anw fana sen fila de b'an na bolo fila b'an na ala ye hakili d'an ma o tuma mun na an tɛ se ka baara kɛ n'a hakili ye ni adamaden kɛra ko hakili bɛ la i tɛ se ka baara kɛ n'a ye hali bagan ka fisa d'accord an bɛ an sɛnsɛn ka se an ka thème filanan ma n'o ye Mohamed Bazoum ye kuma min fɔ a ka investiture tɛmɛnen 2 avril a ye kuma min fɔ Mali kan ani accord d'Alger k'a yira k'a fɔ k'ale bɛna baara bɛɛ sigi sen kan cogo min na accord d'Alger bɛ se ka sigi sen kan ko parce que n'i y'a jateminɛ insécurité min bɛ Niger Burkina ani Mali la k'a bɛɛ ju bɛ bɔ an ka nord de la ko donc ni accord d'Alger ni Mali m'o appliquer foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ko donc a bɛna appliquer cogo bɛɛ la n'a ka diplomatie k'a sɔrɔ accord d'Alger in yɛrɛ kuma cayalen don an ka jamana kɔnɔ e bɛ se ka mun de fɔ effectivement a ye min fɔ a ye kuma kɔrɔ de fɔ bamananw ka kuma fɔlen kɔrɔ tɔ o ye dalamaga de ale fɔra président min kɔsa ni o ye Mamadu Isufu ye ko Mamadu Isufu kelen bɛ deli k'o kuma fɔ kɔsani na 2020 camancɛ ninnu fɛ a y'o kuma fɔ a ko problème fɛn fɛn bi farafinna cɛncɛn jamanaw kɔnɔ a problème bɛɛ ye Mali de ye effectivement kuma ye tiɲɛ de e k'a jateminɛ depuis bandaw ninnu kɛra président ye k'a daminɛ u sigi don ka n'a bila bi la u mana kuma diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ kuma fila dɔrɔn de bɛ bandaw da o ye jumɛn ye coronavirus ko kuma o ye jumɛn ye accord d'Alger ko kuma nka jamanadenw yɛrɛ ka gɛlɛyaw jamanadenw yɛrɛ ye wuli ka jɔ jumɛnw kɛ n'o kɛra sababu ye ka Ibrahima Boubacar Keita lata n'o kɛra sababu ye ka na ni olu ye accidentellement i t'u da mɛn o kuma na diɲɛ don kelen fantanya bɛ jamanadenw kan an filɛ tilema de la kurantigɛ bɛ jamanadenw kan an filɛ ka taa sunkalo kɔnɔ gɛlɛyabaw bɛ jamana kɔnɔ dɔ bɛ ka fara fɛn bɛɛ sɔngɔ kan mun kan ka kɛ ka se ka nin bɛɛ kunbɛn don o don lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min i n'a fɔ sisan jamana yɛrɛ fan bɛɛ bɛ bingannikɛlaw bolo dati maga nin si kuma fo coronavirus ko kuma fo accord d'Alger ko kuma nka ni min ye maliyɛnw sɔrɔ nin accord d'Alger ko kuma in na a jo bɛ maliyɛnw na parce que mun na jɛkulu dɔw bɛ jamana in kɔnɔ minnu ko accord d'Alger ko a man ɲi nka i tɛ mɔgɔ si ye ka wuli ka ɲininkali kɛ ne ko aw bɛ k'a fɔ mun man ɲi accord in kɔnɔ o ye mun ye dɛ i tɛ maa ye k'i yɛrɛ intéressé a la pendant que u bɛ ka kɛlɛ min kɛ u bɛ k'a kɛ bɛɛ de sans exception bon fo maliyɛn ka mɔgɔ ko de dabila ka jamana ko de bila ɲɛfɛ k'a fɔ karisaw de ye nin fɔ o tuma hali ni tiɲɛ don ni sen t'a la f'an k'o de bɔ an ka ko la karisa ye nin fɔ a ye min fɔ tiɲɛ don wa nkalon don ɲininkali bɛ yeli anw ka ɲɛ silamɛw ye an ka kira ko alayhi salatu wasalam a ko tiɲɛ ye mumini ka fɛn de ye n'i y'a bilalen sɔrɔ hali ɲama kɔnɔ i bɛ taa ta ka bɔ a kɔnɔ i tɛ ɲama in lajɛ e ɲɛ bɛ tiɲɛ in dɔrɔn de la donc ni mɔgɔ kumana i t'a yɛrɛ lajɛ ale ye jɔn de dɛ nka a ye min fɔ est ce que tiɲɛ don wa c'est ça la question mɔgɔw ka kan ka min poser jɛkulu dɔw de bɛ jamana kɔnɔ minnu ko accord d'Alger a kɔnɔ kuma man ɲi fɛn b'a kɔnɔ min man ɲi o kumana mɔgɔw ka kan k'u yɛrɛ ɲininka ne ko aw bɛ k'a fɔ min man ɲi o ye jumɛn ye o ye mun ye Ibrahima Boubacar Keita bɛ deli k'a fɔ a ka kuma dɔ la yan'a ka fanga ka bin 22 septembre dɔ fɛ n hakili la a yɛrɛ y'i da maga nin yɔrɔnin na o kɛra sababu ye minnu bɛ kɔrɔn fɛ u dimina kosɛbɛ bon transition mɔgɔ minnu nalen filɛ nin ye olu yɛrɛ de taara sama ni maa kelenw nɔfɛ ka t'u bɔ u ka sunɔgɔw la ka t'u lakunu ka b'u ka dingɛw kɔnɔ ka u labɔ kɛnɛ ma an b'a ye le 6 avril u yɛrɛ ma t'u sigi k'u ka indépendance yɛrɛ k'o ɲɛnajɛ k'o kɛ wa ka sɔrɔ u tun famana k'a kɛ mais u y'a ye k'a fɔ k'an fagona ka se hakɛ dɔ la o kumana c'est le moment propice pour eux u ka se ka u profiter
profiter ka citation ka se ka ku tayi donc do bi discours la bi ko chamana Mohamed Bazoum mi fa ay tiens de fo geleya fen fe bi sahel jamana ko no tiens no te muso no te awde no mi yere ka jugun kula ibaro ni ko jugu ni ko jugu ke sa min ka jugun ko jugu yere la ni ko jugu be o ni era ta do ka ke yere ko jugu ke o re ka jugu an ga geleya an yere ta do ka ka mi geleya yere ko boy ki jo sira dala bébé ka ta mago la ma si ta do ka ko kera mais pour que ka do ko bi malela fika bo mago ya ni bora ya kata jamana kono iba do ka ko bi sen Mamadou Bazoum mi fa e tien de fo mais doko kaka kuma na san a famille ka gele sabu na ko ka accord appliquer a réviser le codes ka appliquer wa ou ka appliquer tanto chugola doko ko pouvoir tabolo ko fo doko ko légitimité tabolo kana dado an ka kele la ko parce que ko maléon ni ñon cedu e bi se ka jumeni fo mati dafa mugu jalana na ñi ngi jitida ale jamana ñamade ay kuma fo en tant que président de la république et ni ya ye kuma fo aya fo ka da fe do de aw de ka jamana ñamo ka kuma yo kuma fu yo nu ye min fo abe kette anga tay mais ni ulu ni ale ja karele ka kuma do fo jamana do kunka jamana min tale ka jamana ye abolo da me kise do de ka o ni wati ale be ka am la somi do abe kan la somi ale be accord d'Alger impliqué an ka ale ba la bar an ka ale ba la wali an ka en tant que qui ale join na boke nga ni ya ko ka boke abolo da me kise do de ka bandaw ma fo to de Emmanuel Macron ma fo ko bandaw kera ale sago yo bandaw ye tali mi ga France ako bandaw nu ga kalo dama ni officier ka teme be ka san wolo vlaka ani bandaw ye ñoye réunion huis clos u ye min fo ñogo yala de bado u ka o réunion de kofe Emmanuel Macron bora ka ni kuma fo bandaw sigi kuma ni biche adama maga kuma na ntara France Emmanuel Macron anyi ni fo aka ko fo anyo abangwa chidela ngamo fo majia mashi Emmanuel Macron de ko bandaw ka kalo dama ni officer ne be ka san wolon vlay aw nu bolo be ka ma bara fo ke jamana na aw mi se ka bolo shimina o kuma bandaw ye mun na ale baba ko officer ne be ka tay aka kla ka njabe d'accord raski accord d'Alger ko kuma cha ambura ka fo sa Mohamed Bazoum ko accord d'Alger kan appliquer ou ale bina faire ce bisenga tuko mina absika appliquer pour que Sahel jamana ou se ka bonne gele ala d'abord Mohamed Bazoum est région Niger président min kala président avec le clef là samba flamu an kili ote ministre koro do gouvernement kono Nigeria Nigeria adama jamana Mali adama jamana ika geleya kuni dugunye ika jamana ka lakana baliya kuni ni jamana ka lakana baliya o eche mais aya ketan ne be ga duguno jarala e be ga duguno tarala e kale ga duma ali fo nyene ne fagula ni Bazoum est parti nigérien pour la démocratie et le socialisme en tant qu'un démocrate aujourd'hui ça n'allait qu'à faut qu'on gagne appliquer allait qu'à sondage est-ce que Maïdon qu'on a appliqué wa en tant que démocrate et socialiste si réellement Bazoum est démocrate et socialiste allez m'en faut qu'on a accord appliqué allez qu'on a deux fois de est-ce que Maïdon Mogobe accord ne mise en la bio ou Mogobe accord élection là donc Bazoum date Dorothée encore faire ni là maintenant dado alors on est fana fagola en banana yé là Niger président méta fo en yero na ko an ni ke Mali bina de jugu ba kono de fago amode kono bi mais autre problème aujourd'hui Mali def famba ko ko accord de lecture ke dialogue national inclusif deni ka milliard taga injecté à la ka labe Mali demo ko accord de lecture ke transition bara daminele CNSP wele bla moma CCB kono sigi kele ka kuma begla mi ko ne ka accord de lecture ke mais quelque temps après France kele ka financement que j'ai dit quiconque je mets au défi quiconque nya kuma fo ardo la ka teme conseil ministre min kela France wani blakana amusram kuno dami fe accord mi jani rube ala o won nale wage yi kado ko accord appliqué ale be ko CNSP ka porte-parole ale ko Mali dongo ko accord lecture ke won nale ko accord appliqué ki da ta kala mukama makuru ya ko kunju kama ko bando ko ika tolo damaro barka fsani iwa ga sa wolon vlay
Ameda Kavoko, les chefs d'État africains travaillent pour l'Occident et non pour le peuple. Macron est qui pour apprécier le travail de mon président à moi, que moi je déplore. Mais je dis un président, Macron vient dire à moi, Macron comment dire Macron quand faut qu'on banne Moronte Djembe, Ibeka est le plus médiocre des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Au Macron comment dire Macron quand tira faut banoku, aga tira faut asimiku, mais ni asimi Macron quand tira la dje, banoka Macron quand tira la dje, mais marido meka wochi awlaya. Balo dungo sawa bibi, jibe mibi. Kena be mibi, lakana be mibi, soro be mibi, marido meka joro smolo la otolu joro na koye. Marido meka joro lakana na noti be tuko di bi. Kidal be tuko di bi. Gawo be tuko di bi. Tuko be tuko di bi. Est-ce que ebe sega boya keta gaw ni mata te Burkina fait? Matala. Otolu sebena ko accord mise en œuvre ke et accord mis en 2015. Ngo accord mise en œuvre ndamena. Muya jo sala. Akuma cha. Que le Malien ne pense pas que l'accord mis en œuvre m'a d'amener. Accord mis en œuvre d'amener non. Avant qu'on a désarmé, il faut y marquer. Au contraire, aujourd'hui, c'est l'armée malienne qui est cantonnée à Kidal. La MINUSMA. Mais l'armée est cantonnée d'eau. Accord de ma foi. Accord de ma foi. Et alors, donc aujourd'hui, Marido Mogobe Douka Farela, Amogobe Kenarela, Amogobe Lakanarela, Amogobe Bi Mararela, Sororela, mais accord mis en œuvre, Malion Mogote Ola, Malion Kowa, accordé. Mais aujourd'hui, excusez-moi, mais aujourd'hui, Amé Arenga. Malheur rêve accord qu'on a codoa. Est-ce que on m'a dit mais accord qu'on a codo? Depuis ton accord signé que beaucoup de sans fait, coup sonna billah ou makala. Depuis ton qui me bique contre un drou makala. Ou le bon flacon sans fait, coup c'est flacon sans coup en son accordé. Fais ma foi en est bouddha là. Mais quoi accord mis en œuvre que accord mis en œuvre de fou de que Malion farafara Cambodge que dof ça n'est doy. Jamana clan rek, jamana clandron tout court. D'accord. Bon ni Bazoum président nigérien, Niger président, président quoi? Et qu'a faut qu'on a accord mis en œuvre que qu'on a accord appliqué et président ni parti démocrate et socialiste nigérien, démocrate socialiste. Socialisme est force de les primer follow. Comme la sans fait. Démocratie est déjà fameux dans son mima. Alors qu'on bête qu'on a encore appliqué mais l'homme mais est-ce que ati fait qu'à fois des cas fois. Allez regarder galère nous bora nama est-ce que nama janto malita là. Allez regarder galère avec ce gars. D'ailleurs fallait que Mali crédit solution encore appliqué lui. Il a été ministre des Affaires étrangères et religieuses du Niger avec Dinado. Gelam mais encore allez mon effort. Gelam mais encore fantôme de Djolibi bon. Innocent de Djolibi bon. Bilal ala de ya kale ko jamana fɛn na ko ni bemi ka kɛ mɔgɔ kan mamuru ma mi u ma bɔn ko fo ka taa jɛ ale ka hɛrɛ tɛ anw ye maa kelen ni bolo ko a bɛ n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ da kan kantigɛ de maa joli bɛ sara bunti Bazoum kumana bunti kan a kumana faransi kan ale t'a dɔn k'an ka gɛlɛya faransi de nɔ ye mun y'a fɔ faransi mun na accord ka appliqué Niger ka yɛrɛ bɔ bolo la fɔlɔ a ka Mali t'anw bolo. D'accord. An b'aw hakili lajigin k'a fɔ ko aw b'aw ka jamukan kɛnɛ kan n'o ye le grain de la presse le grain de la presse bi an ka thème ye thème saba de ye an kumana coronavirus kan o kɔfɛ an kumana Mohamed Bazoum a ye kuma min fɔ accord d'Alger kan an bɛ k'an sɛnsɛn sisan ka se an ka thème sabanan ma n'o ye rapport trimestriel ONU ye rapport min bila k'a yira k'a fɔ ko 92 attaques ko de kɛra Mali la janvier février mars kɔnɔ kalo saba kɔnɔ n'i y'a jateminɛ o ka ca kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ attaque kelen au moins chaque jour donc monsieur Nassir attaque cayara sisan o yɛrɛ o ju bɔra fan jumɛn ni sisan. Bon attaque ninnu ka kɛ ani fagali wɛrɛw ka kɛ an ma tila fɔlɔ
bamananw ka kuma don ni taama ma ba bolofiyegu ti ban Emmanuel Macron ka premier ministre kɔrɔ ni o ye Edouard Philippe ye n hakili b'a la 2019 a nana Bamako yan a y'a fɔ a ka intervention dɔ la a ko Mali filɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko Mali bɛna san 10 de kɛ nin gɛlɛya kɔnɔ a y'o fɔ yan en 2019 bon o fɔra yan an minnu ye kunnafonidilaw ye an y'a kuma fɔ dunu la k'a kuma fɔ bala la k'a kuma fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ maliden bɛɛ y'a mɛn nka maa ma kala don a ɲinina ka bɛn n'a ye dusukasi ba dɔ bɛ ne na ka ɲɛsin Mali ma ka sababu kɛ jogojuguba dɔ bɛ an na tant que k'o jogojugu to an na an bɛ laɲini ni ɲɛta min ɲini a tɛ sɔn o ye jumɛn ye ni maliyɛn tɛ min dɔn a t'a dɔn a ka sira t'a la a t'a ɲini k'a dɔn n'a bɔra min kalama o y'a bannen ye bɛɛ sigilen bɛ arajo kɔrɔ bɛɛ sigilen bɛ télé kɔrɔ bɛɛ sigilen b'a ka réseaux sociaux kan mɔgɔw sigilen bɛ mun na ka kunnafoni lamɛn ɔhɔ kunnafoni lamɛnna sa a fɔra ko nin kɛra ɔhɔ anw ka kan ka mun kɛ ne bɛ nin baara in na kunnafoni di baara ɲinan y'a san 15 ye ɲinan y'a san 15 ye mɔgɔ dɔw y'a daminɛ anw kɔ u ye tɔgɔw sɔrɔ a la ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a la munna parce que u kɛra mankancilaw ye munna anw ma tɔgɔ sɔrɔ a la ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la parce que anw y'a ye k'a fɔ kuma min bɛ yen n'a bɛ kɛ nafa de t'a la cɛkɔrɔba dɔ bɛ deli k'a fɔ ne ɲɛna k'a bɛ ne ka journal suit kosɛbɛ ko n ka journal ka ɲi kojugu a ko nka hakilila dɔ b'a la a b'a fɛ k'o di yan ne k'o ye mun ye a ko n ka to ka sira fara parce que ne bɛ n ka journal ne tɛ sira fara min bɛ gafe kɔnɔ ani yɛrɛ taara kɛnɛ minnu kan ko minnu kɛra n b'o fɔ n bɛ da o ma a ko k'o ka ɲi nka a b'a fɛ n ka to ka sira fara o kɔrɔ ye n ka to ka ci n ka to ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye n ka tiɲɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ne k'a ma n ko n fa i ka hakilila in ka ɲi nka ne tɛna n yɛrɛ bila o la a ko mun na n ko kuma nafa de b'a la a ko ye tiɲɛ n ko kuma nafa ye mun ye a y'a hakili jagabɔ a ye jaabi caman di yan ne k'a ma n ko ne fa kuma nafa ye fɛn kelen dɔrɔn de ye o ye jumɛn ye i b'a fɔ min ye a k'a mɛn k'a faamu ani a ka baara kɛ n'a ye n'i ye kuma mɛn n'i m'a faamu a kɛra tɔgɔjɛ ye n'i y'a mɛn k'a faamu n'i ma baara kɛ n'a ye a kɛra tɔgɔjɛ ye kuma jumɛn bɛ yen diɲɛ kɔnɔ sa n'o ma fɔ Mali jamanadenw ye mun bɛ yen Mali ko la Faransi ko la mɔgɔ wɛrɛ ka ko la min ma fɔ Mali jamanadenw ye a tɛ yen kuma bɛɛ fɔra maaw y'a bɛɛ faamu mun bɔra a la mun de bɔra a la foyi ma bɔ a la donc ne k'a ma n ko yanni ne ka kuma ma kɛ wa k'a kɛra n ko sisan maa dɔw tɛ ka kuma wa k'u bɛ ka kuma n ko nafa jumɛn yer'u ka kuma na a ko foyi n ko ni nafa t'a la o tuma ne bɛna yɛrɛ bila mun na sisan bilen ne tɛna foyi fɔ maa si ye bamananw b'a fɔ u ko maa t'a fɔ fɛn ɲɛnama ma i k'u bɔ tasuma la fɛn ɲɛnama mɔgɔ t'a fɔ k'a ka ku bɔ tasuma la n'a y'a bila a la n'a y'a jeni dɔrɔn a b'a ta ka bɔ yen awa n'i y'an sigilen ye hali sisan c'est que a ma gan i bɛ k'a ka waati la yan a bura yan maa t'a fɔ maa ma an ka bɔ o mɔgɔw yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ yɛrɛ welelikɛlaw ka weleli kɛ parce que a ganna n'i ye mɔgɔw sigilen hali sisan a ma gan a ma s'a dan na o n'a sera a dan na bɛɛ bɛ wuli ka bɔ yen ne ye Mopti ka de wolodugu mɔdugu baara dɔrɔn de ye n se yan Mopti région na bi an bɛ don min i n'a fɔ sisan lakanabaliya min bɛ Mopti région na a tɛ hali Afganistan Mopti rapport yɛrɛ la Mopti ta ka ca ni bɛɛ ta ye n ko i ma ne min bɛ ka fɔ n b'a dɔn de kojugu wolodugu mɔdugu baara dɔrɔn de ye n se yan i y'a faamu wa lakanabaliya min bɛ anw ka région kɔnɔna na centre in na a tɛ hali Afganistan i bɛ k'a fɔ bingannikɛlaw maa min yɛrɛ filɛ ka bingani kɛ sisan Mopti région na n'u b'a wele ko Amadu Kufa yanni Amadu Kufa ka kɛ terroriste ye ne bɛ Amadu Kufa dɔn a bɛ ne dɔn ne n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn an tun bɛ ɲɔgɔn ye alamisa o alamisa ne de bɛ k'a f'i ye waajulikɛla de tun don a tun bɛ Mopti dugu kɔnɔ o donni kosɔn muso 3 tun b'a bolo n b'a musow dɔn a musow tun bɛ dumuni kɔnɔ n b'u dɔn ne tun bɛ baara kɛ arajo min na anw tun b'a ka wajulu passé diɲɛ don o don an b'a ka wajulu latɛmɛ arajo la tellement a ka wajulu kun ka di fulaw ye mɔgɔ dɔ bɛ yen ale kalo o kalo tun bɛ 5000 d'an ka arajo ma parce que dɔrɔn an bɛ Amadu Kufa ka wajulu jouer ne yɛrɛ n'a tun bɛ ɲɔgɔn ye alamisa o alamisa o y'a sɔrɔ a ma kɛ terroriste ye i y'a faamu bala o kɔfɛ n'a yɛlɛmana ka kɛ maa faala ye a kɛlen kɔfɛ maa faala ye fana a bolila ka taa k'a ka denbaya to anw cɛla ye o terroriste kelenw nana k'a ka denbaya cɛ anw ɲɛna ye ka taa d'a ma bɛ yɔrɔ min na i bɛ k'a fɔ Segu marabolo la Farabugu an ye kalo joli kɛ Farabugu kuma na depuis don fɔlɔ min na ni bingannikɛlaw taara Farabugu daminɛ fo bi Farabugu minɛnen don maa o maa k'i ma ko Farabugu dabila la a ma tiɲɛ f'i ye bingannikɛla minnu bɛ Segu région kɔnɔna na i m'a ye sisan i t'a mɛn k'a fɔ a ta kɛra ye n ko den kasikun ye sin de ye ni sin dira ma a b'a mantu kɛ bingannikɛlaw ko pour que olu ka maaw to ka t'u ka baaraw la
fo dugu ni jamana ka kɛ olu sago de et an ka gouvernement sɔnn'o ma dɛ kosɛbɛ kana se ka kuma in na o conseil islamique ye bɔli min kɛ kɔsani na farabugu o conseil islamique mɔgɔw terrorisiw ani o kuma dugudenw sigira ka kuma terrorisiw k'u ma anw ka baara ye min ye o ye ka aw don diinɛ na baara o tɛ diinɛ na ɔhɔ anw tun bɛ population civile faga an tun b'u bali u ka baaraw la bon sisan an tɛna population civile faga bilen condition kelen o ye jumɛn ye donso minnu bɛ yen k'u ka marifaw bɛɛ bila anw ɲɛna yɔrɔ fana u bɛ taa marifaw bila o yɔrɔ la u b'u sen bɔ maafa la u b'u sen bɔ dugu kɔlɔsili la o ye fɔlɔ ye filanan lakanaba minnu bɛ farabugu bɛɛ ka taa ka bɔ farabugu u ka farabugu to anw bolo u b'an ka sariya u b'a labato juma o juma an bɛ na u ka misiriw la an b'an ka kutubaw kɛ ni an ko min ka kɛ ni bɛɛ sɔnn'o ma kɛlɛ t'a la woyɔ t'a la o conseil islamique ni gouvernement jɛra n'o ye kalo kelen délai di pour que o kumana dugulamaw ka to ka u ka fɛn na o kalo kelen délai o bɛ dafa nin kalo in laban nin kalo in laban sɔrɔsiw minnu bɛ farabugu kɔnɔ u bɛ taa ka bɔ yen i sigi i bɛna filɛ d'accord o tɛ farabugu dɔrɔn ye dɛ o ye k'a daminɛ ɲɔnɔ fo mali ni moritani frontière la duguba ni dugu misɛnnin fɛn fɛn bɛ yen bi terroriste de b'o yɔrɔ la olu de ka sariya bɛ boli yen n'i ye sɛnɛ kɛ ni samiya banna u bɛ na i ka du kɔnɔ o tuma na jaga min ka kan ka bɔ i b'o bɔ i b'o d'olu de ma misi hakɛ min b'i bolo saga hakɛ min b'i bolo nafolomugu hakɛ min b'i bolo a jaga bɛ bɔ a bɛ d'olu de ma olu de bɛ sariya bɛɛ tigɛ jamana jɛra n'o ye bi o baara bɛ sen na ayiwa Nations Unies olu ka dusukasi ne tɛ jigin olu la koyi olu ma foyi kana dɛ olu ma diɲɛ foyi kana ni ba y'a yɛrɛ bila cogo min na bosow b'a mɔ o cogo de la Nations Unies ka baara kɔni kɛra dɔrɔn u bɛ sigi de kasara min b'anw sɔrɔ kalo saba o kalo saba k'o kasara k'o jate o kumana ni kalo saba dafara u bɛ na u bɛ rapport fɔ an ye nka sisan mun kan ka kɛ ka kasara yɛrɛ kunbɛn o t'olu ka sira ye an ye dɛmɛ k'an ka wara fa o b'a sɔrɔ a kunyanfan b'i bolo. D'accord Raskibe rapport de l'ONU a ye kuma caman fɔ n y'a fɔ cogo min na 92 attaques o de kɛra kalo saba in kɔnɔ et puis 53 o kɛra Mopti région dɔrɔn kɔnɔ Mopti ta ka ca ni bɛɛ ta ye e yɛrɛ bolo mun de nana ni o kasara ninnu cayali attaque ninnu cayali k'a sɔrɔ surasiw de b'an kunna fanga na. Bilal n b'i fo d'abord kɔrɔ ye révélation dɔ kɛ bi ne kuma nin mɛ fɔlɔ farabugu ko kan an kɔni nisɔndiyara vive au conseil vive Ousmane Chérif Madane Aïdara ala kira mɔden don o conseil y'a ka baara kɛ an bɛɛ nisɔndiyara donc an bɛɛ kɛra gawa ye quoi kɔrɔ ye min fɔ ni tiɲɛ don an bɛɛ de kɛra gawa ye lakana kana boli lakanabagaw fɛ bilen olu de bɛ misiriw seli u ka kutubaw bɛ kɛ ko donso ka bɔ muguda la marifa ka bila olu ka dugu lakana Bilal où est l'autorité de l'État? Où est l'administration alors dans la ville de Farabougou? Ni ni est tiens, ni ni est Farabougou libéré. Bien en Saradi. Farabougou ni Bamako tiens 2 heures de route. Erfla. Il va Bamako kata Farabougou kabo Farabougou na Bamako. Transition dirigée par les militaires. Un vice-président. Assimi Goïta. Colonel o jamana kelen kɔnɔ ɛri fila capitale ni dugu dɔ cɛ terroriste ka sariya ka boli an bɛ Bamakɔ kule la ko Mali bɛ anw bolo an bɛ ka accord ko kuma fɔ Mali kelen in kɔnɔ yan politique-mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn wɔgɔsi jɔyɔrɔ nɔfɛ diinɛmɔgɔw bɛ ka maaw kɛ saraka ye jɔyɔrɔ nɔfɛ jamana kelen in kɔnɔ tuguni Bilali Mali ko bɛ ɲini ka ban de 2013 à nos jours plus de 300 villages ont été ravagés. On n'en parle pas. Les religieux n'en parlent pas. Les politiciens et les politiciens n'en parlent pas. 300 villages ont été ravagés de 2013 à nos jours. D'où Kemel Saba de Tchilato au Mali Kono. Dîner Joli Djenina, Balo Joli Djenina, Foro Joli Djenina, Balan Joli Djenina, Moussoukouno Joli Kono Fonaka, Deni Bokolo Kola Tasson Bilal. O jamana kelen kɔnɔ diinɛ dɔnnaw bɛ ka kuranɛ jigi ko ala ka hinɛ anw na sans la justice o jamana kelen kɔnɔ maa fa bɛ da ka kan tigɛ den jɔlen ɲɛnɛ ne ye maaw ye ɲɛna Mopti mɔgɔ ka lajɛ ne ye maaw ye ɲɛna Mopti Bilal i bɛ kasi sani i ka na Bamakɔ dugu in tɔgɔ fo u bɛ jɔ ni dibi donna mɔgɔ bɛ si Mopti ni Bamakɔ cɛ awɔ a ka surun Bamakɔ dɔn ayi a na ka surun Mopti la Jɛnɛ Karifu
ici plein air de cas ne mɔgɔ ye ka si jɛnɛ Carrefour la plein air la kɛnɛ wala sanfɛ ka dɛmɛ lu bi naani ka da ka si dugu min lajɛ ka kuru ka bila ka taa mɔgɔ bɛ dɛmɛ de biru ka i b'i da dɛmɛ kan ka dɛmɛ munumunu ka da i ka birifini i b'a ko su jɛnɛ Carrefour la fitiri mana se mɔbili bɛ jɔ a bɛ si fo dugu ka jɛ a bɛ sɔrɔ sira ta k'a fɔ k'u bɛ don cour de kɔnɔ ou bien lakanabaaw de bɛ sigi u kɔnɔ sinon kɛnɛ lankolon de don lakanabaa dɔw dama damani sigilen don goudron face dɔ ye donc Bilali jamana min bɛ o lahala la duguw jenina digiɲɛw jenina forow jenina ka maaw ka bagan minɛ u la muso dɔ ko ne ma a ko ni mankan kun wulila terrorisiw mana su mana ko n'u ye yɛlɛ a ka dugu o bɛ na lampati minɛ tɔsi tɛ minɛ tasuma tɛ da don a ko ni den k'a bɛ kule olu b'a préféré k'u bolo da den da la fiɲɛ ka den faga u ka fisa terrorisiw ka na bilahi ko ale olu bɛ si ka jɔ ni den m'u kɔ la ni den k'a bɛ kule funtɛni bolo olu b'u da biri den da la den ka sa ye o den kelen ka sa o ka fisa terrorisiw ka kule mankan bɛ dugu kɔnɔ u ka na olu bɛɛ da k'u kantigɛ o bɛ jamana kelen min kɔnɔ militaire b'o jamana kelen kɔnɔ olu bɛ ka veste don ka bazin don ka parfum ba fiyɛ ko ala ka hinɛ anw na ala ye fila ye mais ne ko n bɛ ala min don o ye kelen de Ibrahima ka ala kiyalama min cira ne b'o dɔn o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne b'o de dɔn o ala de fana ko tanke kiri ma boli ale ka hinɛ tɛ anw kan ɔ sutiri bɛ min bi kiri bɛ min bi maa minnu kɛra fala ye maa minnu kɛra yatimɛ olu ka koɲa bɛ kɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ maa minnu bolila ka bɔ Moti ka na Bamakɔ yan ka taa Falajɛ maa minnu bolila ka bɔ u ka dugu la ka na Moti dugu kɔnɔ ne ko olu ka tigɛli ko bɛ kɛ cogo di justement i bɔra ka déplacer ka kuma fɔ déplacer ninnu caman ne n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn ne n'u caman bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que ne bɛ deli ka dɛmɛ caman ɲini u ye an ka jɛmukanw senfɛ mɔgɔw bɛ na ni dɛmɛw ye finiw b'o la samaraw b'o la fɛn wɛrɛw b'o la an bɛ taa d'u ma nka a laban na bamananw ka kuma jeli tɛ malo nka a tɛnɛ bɛ wɔsi ne yɛrɛ labanna ka maloya san tellement an bɛ taa dɛmɛ ɲini ka taa d'u ma a laban na ne yɛrɛ maloyara ne labanna n sɛgɛnna yɛrɛ de n ye lafiɲɛ n'a fɔra jamana kuturu maaw de dalen filɛ ni Falajɛ samiya sanji bɛ na k'u to o garabaliw de kɔnɔ yen sanji bɛ na k'u to garabali kɔnɔ et puis n taalen don dɔ la n ye ko dɔ ye a ye n dabali ban kosɛbɛ garabali in kɔnɔna na n y'a sɔrɔ jamakulu fila de bɛ yen jamakulu kelen olu bɛ misibo ni sagabo ni ɲɔgɔn cɛ jamakulu kelen garabali in kɔnɔ kɔtinin dɔ bɛ yen maa dɔw sigilen bɛ yen nɔ ne ko o tuma aw tilalen don o sababuya ye mun ye n sina ka ɲininkali kɛ ten hasardement o ko n ma ko minnu sigilen filɛ gun sanfɛ garabali in kɔnɔna na o ye kɛnɛni fitinin dɔ ye dɛ mɔgɔ dɔ de ka kɛnɛ don mais a bɛ garabali in camancɛ la donc déplacé minnu sigilen bɛ yen u b'a sara a tigi ye kalo o kalo 7,000 kabako don n yɛrɛ ɲɛ san bɛ ka na o don san nana k'an sɔrɔ yen dɔw sigilen bɛ misibo ni sagabo ni ga kɔrɔ ye dɛ o même moment garabali in yɛrɛ kɔnɔ gunni dɔ bɛ yen kɔtini fitini yɔrɔ ni espace ni fitini don maa dɔw sigilen b'o sanfɛ donc ni ji nana ji tɛ sabati olu ni ɲɔgɔn cɛ donc ji bɛ woyo ka bɔ olu ka gunni sanfɛ olu sigilen b'o kɛnɛni min kan u b'o sara 7,000 jamana bɛ k'a fɔ ko ka coronavirus kɛlɛ o ɔ munna jamana tɛ taa olu nɔfɛ ka taa coronavirus yɛrɛ ɲɛfɔ olu ye olu minnu tonnen bɛ ɲɔgɔn kan ye fila ye mɔgɔ dɔ ye a bɛ maloya kojugu fila bɛ maloya kojugu nka u ka maloya banna nin waati in na u danbe banna nin waati in na bonya ni karama ni fierté min b'u bolo a bɛɛ lajɛlen banna fɔlɔ ne y'a fɔ ne wolola Mopti ka mɔ Mopti i bɛ taa Filadugu la ka taa muso ɲini na i buranakaw bara n'i ye kalo kelen kɛ o dugu kɔnɔ yen o kalo kelen kɔnɔ i buranti y'a bada i bɛ k'i bɛ ka dumuni kɛ i dun tɛ balo fiɲɛ na o i bɛ dumuni kɛ o nka i b'i dogo ka dumuni kɛ i buranti y'a bada k'i bɛ ka taa ɲɛgɛn i dun kɔni n'i bɛ dumuni kɛ i bɛ ji min wajibi de bɛ taa ɲɛgɛn na o ala hadamaden da tɛ i bɛ taa ɲɛgɛn na nka maa t'i taatɔ ye maa t'i natɔ ye maa t'i ye ka dumuni kɛ ɔ nka bi a bɛ cogo di u filɛ nin yɔrɔ min na don dɔ la ne bɛ deli k'u ɲininka ne ko bon n ko aw filɛ nin yan samiya la san bɛ na nɛnɛ bɛ na fiɲɛ kolon bɛ na fɛn bɛɛ bɛ kɛ jamana ko k'a yɔrɔ dɔ d'a ma ko centre meublé nɔ tɛ taa yen u ko k'olu tɛ se ka taa parce que olu yɛrɛ lamɔ cogo la olu deli bɛ kungo kɔnɔna de la et puis olu ka kɛ ɲɔgɔn kan tan u deli t'o la olu ye kabilaw de ye
tant que ni eni muso ni denw ni balimaw tɛ fo mɔgɔ aw ni mɔgɔ wɛrɛ gansanw donnen bɛ ɲɔgɔn na donc aw ka tabiyaw n'aw ka taabolo tɛ kelen o b'a jira k'a fɔ a bɛ ka kɛ sababu ye u ka taabolo kɔrɔw u ka danbew n'u ka ladabuw n'u ka jogow a bɛɛ bɛ ka tiɲɛ sunkalo natɔ filɛ sa gouvernement b'a la ko olu bɛna n'a dɛmɛ kɛ o tuma na est ce que u hakili bɛ nin maa ninnu na wa ɲininkali bɛ yen bon maa minnu ye décideurs ye a bɛ kɛ i n'a fɔ n'u nana fanga la dɔrɔn u bɛ formanté de bon maa minnu b'u kɛrɛfɛ k'o ye conseiller ye olu de ka kan ka nin yɔrɔ f'u ye olu yɛrɛ hakili yɛrɛ t'o la olu hakili bɛ fɛn fɛn na ne taara bureau la ka café min ka Lipton min ka tile climatiseur kɔrɔ ka tile connexion na kalo bɛ sa i b'i ka kalo sara minɛ i b'a bloqué i bɛ t'i ka sira fɛ ka i bɛ ka to fanga na conseiller minnu tun b'a bolo i b'a hakɛ dɔn maa 100 ani maa 50 jamana de b'u sara maa 100 ani maa 50 minnu talen don jamana fɛ o kan i bɛ k'a conseiller et domaine bɛɛ kan domaine bɛɛ kan hali i hakili tɛ fɛn min na maa dɔ talen don ka bila a conseiller kama o la nka o maaw la jɔnni tun b'a ye ɲɛna hali fini doncogo hali n'i bɛna taa foli kɛ maaw bara dugu kɔnɔ maa dɔw b'a bolo o kama k'a bilasira i bɛna taa jama dilan maa b'a bolo o kama jamana bɛ nin lahala la mɔgɔw bɛ mɔgɔ domaine bɛɛ kan maa dɔ talen don pour que ka conseiller maa 100 ani maa 50 nka mɔgɔ t'u la min ɲɛ bɛ d'a kan u t'a ɲini k'a ye wa a yɛrɛ t'i ye fana k'a sababu kɛ a t'a taakun dɔn minnu fana sugandira o fana t'u taakun dɔn donc tant que ni jamana ma bɔ nin taabolo de la ka jamanaden ɲumanya k'o de ta ka tabiya ɲumanw k'olu de ta an bɛ sɛgɛn an b'a yɛrɛ sɛgɛn an bɛ fɛn fɛn na nin bɛɛ ye fu de ye koyi nin bɛɛ ye fu de ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamanadenw de kɛ jamanaden ɲumanw ye ka sababu kɛ ala ko ni jamanadenw kɛra cogo min ale b'o jamana ɲɛmaa sugu a b'o de di aw ma n bɛna histoire dɔ raconter n'o y'a sɔrɔ waati tɛna an fɛ waati dɔ la masakɛ dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ ko Haruna Rashid ale Haruna Rashid o waati ni kosɔn silamɛ jamana fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ale de tun y'a bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye don dɔ la k'a to a ka fɛla senfɛ a bɛ ka yala ka taa donsoya la a tunna kungo kɔnɔ a tunnen a taara bɔ burusi kɔnɔ duguni dɔ kan a ye npogotigi dɔ sɔrɔ yen dugu donda yɛrɛ la tɛ o y'a sɔrɔ a sɛgɛnna kosɛbɛ a b'a ka so kan a ko deni ma ko ɲɛ ma i ka ji de an ka min deni y'a ye a t'a dɔn k'a fɔ masakɛ don ale bɛ burusi kɔnɔ de donc deni gɛrɛla jiri dɔ bɛ yen nɔ ɲiminikala voilà justement n t'a dɔn bamakɔkaw b'a wele cogo min na ɲiminikala u b'a kɛ ka sukaro dilan deni gɛrɛl'o la dɔrɔn ka sin ka kala ta kalan dɔ ta dɔrɔn ka ɲiminikala in sɔgɔ dɔrɔn ji de filɛ ka bɔ o yirisu in na dɛ a ye kɔpu gɛrɛ fo k'o fa masakɛ jɔlen ɲɛ b'a la a nana k'a di masakɛ ma masakɛ y'i min fo k'i kɔnɔ fa a kɛtɔ k'i min a ye ŋaniya jumɛn sira kɔnɔ a ko jaa ninnu bɛ nin hɛrɛba in de la yan ni ala kɔni ye ne ɲuman segin ka taa n ka dugu kɔnɔ n bɛna na taxi bin ninnu kan a y'o ŋaniya min jigin a kɔnɔ dɛ a continuera ka taa ɲɛfɛ a bɛ ka sira ɲini a ma sira ye quoi maintenant a seginna tuguni wulada sumalen fɛ ka na o dugu kelen na ka na ala ka latigɛ la a bɛnna n'o npogotiginin kelen ye a ko deni ma ne kɔni mɛnna sira ɲini na ma sira ye dɛ a ye sira ɲini yɛrɛ kɛ deni na deni ye sira jira la a ko mais yanni ka taa n b'a fɛ i ka ji da tuguni i ka sɔgɔmada na ji kun ka di kosɛbɛ deni gɛrɛla jiri min na sɔgɔmada na ka ji bɔ o jiri la dɛ deni taara o jiri kelen na k'a sɔgɔ siɲɛ kelen ji fitinin bɔra k'a sɔgɔ siɲɛ fila k'a sɔgɔ siɲɛ saba k'a sɔgɔ siɲɛ naani ji bɛrɛ ma bɔ deni ko k'o kuma na k'o yɛlɛma dɔ kɛra dɛ mais ale t'a dɔn cɛ ye masakɛ ye masakɛ ko a ma ko o ye yɛlɛma jumɛn a ko ko anw ka masakɛ ka bɔ ka daminɛ sɔgɔmada la ka na se nin waati la masakɛ ŋaniya kun ka ɲi ka ɲɛsin jamanadenw ma a ko nka ka bɔ tilegan na ka se nin waati ma masakɛ ŋaniya yɛlɛmana o tuma na ala fana yɛlɛma nati jamana kɔnɔ masakɛ ko a ma ko n'i ye masakɛ i b'a dɔn wa a ko ayi n t'a dɔn a ko a ma ko bon ne de Haruna Rashid ne de masakɛ a ko i bɛna ji da sɔgɔmada na waati min na o y'a sɔrɔ ne kɛn bɛ ka hɛrɛ de kanu ni jamanaden bɛɛ ye wa n bɛ hɛrɛ kɛ jamana bɛɛ nka ne y'a ye k'a fɔ n bɛ hɛrɛ min na n y'a ŋaniya k'a fɔ ni n bɔra yen n bɛna taxi bin aw kan n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ o tuma ala yɛrɛ fana ye dɔ bɔ ne ka hɛrɛ la ka dɔ bɔ aw fana ka hɛrɛ la a ko bon ne yɛrɛ ɲɛ kɛra nin seere ye o tuma na n seginna n kɔ donc jamanadenw bɛ cogo min na dɛ ala b'o jamana ɲɛmɔgɔ de di aw ma jamana ɲɛmɔgɔ bɛ cogo min na jamanadenw bɛ ten n'an bɛ yɛlɛma fɛ n'an b'a fɛ jamana in ka kɛ an sago ye fo anw yɛrɛ de ka yɛlɛma fɔlɔ don o don an b'a fɔ ko faamaw bɛ k'an tɔɲɔ nka anw yɛrɛ dama bɛ ka min kɛ ɲɔgɔn na dun an fana b'o dɔn dɛ o tuma na yɛlɛma bɛ kɛ fan bɛɛ de fɛ n'o kɛra an bɛ hɛrɛ min ɲini diɲɛ na a bɛ na ala mago t'a la i ye silamɛ ye kafiri ko ye ala y'an bɛɛ da ala bɛ hinɛ an bɛɛ la ala ko wala kadi karramna bani adam a ko anw ala de ye adamaden bonya a m'a fɔ an ye silamɛ bonya dɛ a ko anw ala de ye adamaden bonya donc ala ko ale ka hɛrɛ bɛ se adamaden bɛɛ ma nabilahi musa alayhi salam waati min na ale ni a balimakɛ haruna kɛlɛla haruna a ko dugukolo ka haruna n'a ka nafolo n'a ka fɛn bɛɛ minɛ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko haruna ye musa deli ni sinji ye sinji ka gɛlɛ ala bolo cogo min a ye musa deli ni sinji ye siɲɛ 70 k'a fɔ musa n b'a ɲini fɛ sinji kosɔn i ka hinɛ na n b'a ɲini fɛ sinji kosɔn i ka hinɛ na siɲɛ 70 musa ma sɔn a ko dugukolo k'a minɛ dugukolo y'a minɛ
dugukolo kɛlɛ kɔfɛ k'a minɛ ala ko musa i ni ka gɛlɛ dɛ musa ko cogo di a ko k'i balimakɛ ko e ma siɲɛ 70 i ka hinɛ na sinji kɔsɔn i ma sɔn fo dugukolo y'a minɛ musa ko k'a ye nkalon de danna ne y'o fɔ ala ko n'i y'a ye i ma hinɛ na c'est parce que i m'a dan n'i y'a ye i ma hinɛ na dɛ i m'a dan de n'a tun ye musa to k'i ɲɛsin ala ma ka ne deli siɲɛ kelen ne tun bɛ sɔn malgré k'a ye nin kojuguba in bɛɛ kɛ n na waati dɔ de bɛ n'ala bolo n'o waati sera a bɛ se ka bɔ diɲɛ na o mais n'o waati ma se ne tɛna kariba komi nin ye kɛra latigɛ ne y'a d'i ma a bɛ ten donc adamadenw f'an ka hinɛ ɲɔgɔn na de f'an ka yɛlɛma de i kɛra silamɛ i kɛra kafiri i tɛ foyi foyi la o tant que n'an ma yɛlɛma an bɛ laɲini min ɲini a tɛ sɔrɔ anw bɛɛ ko an ye silamɛ Mali kɔnɔ maa joli ko k'o ye silamɛ ye maa 100 o 100 maa 90 kɔ Faransi ye kafiri jamana de olu bɛ se ka bɔ Faransi cogo di ka na anw silamɛtɔ mara yan o bɛ se ka kɛ cogo di donc foyi an ka tilen an ni ɲɔgɔn cɛ de n'an ka tilenna dɔrɔn ala ka dɛmɛ bɛ na koyi mais tant que n'an ma tilen an bɛ nin popa po min na an bɛ nin bɛɛ dabila ka tila ka segin ala ma yan d'accord mais e yɛrɛ bolo i y'a fɔ cogo min na rapport in ye ko caman fɔ sécurité kan nka a ma sira yira an na an kan ka sira minnu ta walasa sécurité bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ mais e yɛrɛ bolo sisan ko jumɛnw kan ka sigi sen kan pour que sécurité ka na dɔɔni dɔɔni ko min kan ka sigi sen kan o ye fɛn kelen dɔrɔn de an bannen don min ma f'an ka segin o de ma o ye jumɛn ye ka bingannikɛla ninnu wele n'u ka se ka kuma fila tɛ kuma in nɔ ni nin tɛ koyi an ni tɔgɔ de sema mɔgɔw sera ka kuma an n'u ma bɛn fɛn dɔ kan o ma k'a kɔri ye wa k'a daminɛ o don fo bi an n'olu kɔni tɛ ka mugu ci ɲɔgɔn na directement hali n'a sɔrɔ ji jukɔrɔ olu de bɛ ko kɔrɔ mais kɛnɛ kan n'u tɛ ka ci ɲɔgɔn na minnu fana bɛ yen sisan olu ma ba sigi ka fɔ ma o Yadagali ye maliyɛn de a bɛ Mali kɔnɔ yan Amadu Kufa ye maliyɛn de a bɛ Mali kɔnɔ yan o dɔnbagaw caman bɛ yan jamana ka o mɔgɔw wuli ka taa kuma n'u ye ayiwa aw bɛ ka mugu ci an na aw bɛ ka ci an na mun de mun kelen de kosɔn o ka dɔ kɛ n'o dɔnna an n'u ka sigi ka kuma an bɛ se ka jɛ ni min an bɛ jɛ n'o ye an tɛ se ka jɛ ni min an b'a fɔ an tɛ jɛ n'o ye u bɛ jɛ fɛn dɔ kan an fana bɛ jɛ fɛn dɔ kan an bɛ bɛn fɛn dɔ kan jamana bɛ lafiya n'u ma sɔn o ma jamanadenw bɛɛ ka wuli an b'u kɛlɛ tigakisɛ kelen u bɛ tigakisɛ tɔgɔ tɔgɔ ten e y'i bolo fa tigakisɛ la i bɛna don i la i ye kelenya la min man ɲi i b'a ta ka bɔ a la de n'i m'a bɔ a la n'i y'a to a la n'i y'a dɔn a b'i ka tigɛ bɛɛ tiɲɛ an n'u bi sigi ka kuma n'u sɔnn'o ma a fɔra banna n'u ma sɔn an ka ala minɛ an ka Faransi bila n'an bi sa an bɛɛ ka sa n'an bɛ balo an bɛ balo jamana bɛ jɔ tan de koyi Rwanda kɛra cogo min a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan minnu sara olu sara ka bɔ yen minnu bɛ yen u bɛ hɛrɛ la ayiwa minnu sara o waati la hali ni kɛlɛ kuma kɛ sababu ye k'u faga u mɛn o mɛn u tun bɛ sa koyi jamana bɛ jɔ tan de an b'u wele an n'u bɛ sigi ka kuma de u bɛ sɔn an ta ma an bɛ sɔn ka fɛn dɔ ma an bɛ jɛ ka baara kɛ n'u sɔnn'o ma o don n'u ma sɔn an b'u kɛlɛ jagoya Mali sɔrɔdasi ye maa joli ye hali gouvernement min b'u sara u t'u hakɛ dɔn gouvernement min bɛ k'u sara u t'u hakɛ dɔn terroriste ye maa joli ye terroriste mana caya cogo cogo u tɛ tɛmɛ maa 70,000 kan an k'a kɛ maa 70,000 ye anw ka sɔrɔdasi ye maa 10,000 joli ye diɲɛ fɛn bɛɛ se b'anw ye walahi n'an wulila ka ɲɛsin terroriste kɛlɛli ma ni sɛbɛ ye ala ka dɛmɛ bɛ na an bɛ s'u la o ko nin population n ko civil de don bandiw de don u b'a dɔn an fagunen de don dɔrɔn u bɛna biya k'an bɛ taa e bɛ se k'a faamu cogo di sɔrɔdasi dalen a ka kan kɔnɔ civil dɔw ni marifa bɛ na ka don fo kan kɔnɔ ka sɔrɔdasiw fa ka kan ci ka minɛnw cɛ ka taa o joli joli kɛra ayiwa an tɛ hakili sɔrɔ an ka maa ninnu wele an ka sigi ka kuma n'u ye Faransi b'a fɔ k'anw tɛ kuma n'u ye Faransi ye jɔn ye an kɛmɛ k'a kan an bila an kunkolo de la ko Faransi ye ala de ye an kɛmɛ ka Faransi bila ala ya place de la wa tant que n'an mɔ ala ya place segin ala yɛrɛ ma ka Faransi bɔ ye k'a fɔ ko Faransi tɛ foyi ye an bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ ye fu de ye a tɔgɔ ye di ministre bɛ yan nɔ n ko depuis 2013 depuis 2013 fo sisan n ko kalo saba o kalo saba u bɛ rapport de bɔ kalo saba nata in u bɛ ka rapport kɛ o kɔfɛ u bɛ rapport kɛ o kɔfɛ u bɛ rapport kɛ tant que n'an ma wuli ka jɔ foyi tɛ kɛ koyi ni halaki y'o sɔrɔ ni fagali y'o sɔrɔ o kuma a filɛ nin ye nka an kan ka mun kɛ pour que k'a bali olu t'o fɔ an fana t'o ɲɛɲini o kuma an ka to ta kɛ. d'accord Raskimi rapport ko kuma in ka ca sisan a y'a da don ko la an bɛ se ka ko minnu kɛ walasa sécurité bɛ se ka na don an ka jamana kɔnɔ cogo min na e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔra o kan sécurité bɛ na cogo di. lakana bɛ na ni sira damadɔ de ye dawari fɔlɔ maa min bɛ taa lakana na fo ka kɛ maa jɔlen ye fɔlɔ maa jɔlen jumɛn o fɔlɔ fini kanu kama a ka taga don a la formation mana kɛ maa minnu n'a ka kan olu ka kɛ a ye bila ne bɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ 3 ɲɔgɔn n teriw don depuis u ye kɔrɔ fo bi fɛn kelen min jɛla u ye o tɛ ne mais fo bi bila n ka sɔrɔ diplôme b'u bolo a barika b'u la a fanga b'u la a taille b'u la a kanu b'u la fana mais bila u ma sɔrɔ
mɔgɔ ka ta mɔgɔ mina ka kan mɔgɔ min bɛ se ka kɛ o t'a bannen dɛ la morale Bilali diɲɛ fɛn bɛɛ hakili in de i ɲɔgɔn silamɛ tɛ hakili ne sɔnna ka miiri ka Ala ye dusukun ka minɛ maa min baara a bɛ maa min kunna n'i sara jamana ye i sara fu la saya bɛ taa balon o t'a yɛrɛ saya ma bilen maa min b'a dɔn ni ne sara kɛlɛkɛyɔrɔ la ne denw ta tiɲɛna fo ka taa diɲɛ wuli sa jamana mɔgɔ tɛ u la u tɛ se jamana bilen maa min b'a dɔn ale mana sa Mali t'a dɔn Mali tɛ fɛ a ka da ye ko ale sara kɛlɛkɛyɔrɔ jamana ye maaw bi sa e bɛ jɔn futu teri la ko nin a tɔgɔ ye nin a jamu ye nin a si ye nin a tun bɛ nin contingent la ni fini sugu de tun bɛ a la a sara nin kɛlɛkɛyɔrɔ la Faransi b'a kɛ drapeau b'u kɔfɛ o ja bɛ bɔ k'u ka biographie bɛ bɔ ni den y'o ye ka fa ye tele la jamana bɛ k'o kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ a la a ma dusu sigi mais e fa bɛ sa kɛlɛkɛyɔrɔ la o bɛ dugu e la kalo caman kɔfɛ malobɔrɔ 1 5000 tulu bidon 1 o yɛrɛ o y'a ye n'u y'a confirmer k'a fɔ k'a tigi sara dɛ n'o tɛ u b'a fɔ k'a tununa de porté disparu donc les soldats ne sont pas prêts psychologiquement d'aller au terrain donc il faut que moral bɛ na cogo di fɔlɔ moral bɛ na de fɔlɔ prime ni perdem min d'u ma avantage min b'u ye o kana tigɛ généraux bɛ k'o da o pied kan Bamakɔ yan k'o wari tigɛ k'o wari dun kelen filanan ye min ye formation ɲɛnama ka d'u ma fini ɲɛnama ka d'u ma Bilal fɛn dɔ bɛ maaw tɛ min fɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ne ka mɔgɔw bɛ ka terroriste bunte jɔyɔrɔ de b'u la n'u ye o ligne rouge franchi MINUSMA de bɛ na ko a stoppé yan o caman de bɛ kɛ mais ko sɔrɔsiw bɛ tilen k'a fɔ ko yamaruya ma d'olu ma olu ka taa terroriste nɔfɛ olu bɛ to u ka sigiyɔrɔ de la n'u bin'u kan waati min na a bɛ i n'a fɔ olu b'u défendre dɔrɔn olu yɛrɛ défendre mais k'a fɔ k'olu yɛrɛ ka wuli ka taa bingannikɛlaw nɔfɛ kuma t'a la ok maa minnu bɛ arrêtation kɛ c'est-à-dire la meilleure des défenses c'est de passer à l'attaque. Oui, c'est ça. Il va faut bien. La meilleure des défenses, c'est de passer à l'attaque. Ni mɔgɔ bɛna kɛlɛ kɔni. Armée, c'est-à-dire kɛlɛ tɛ labɛn kɛlɛ don. Kɛlɛ bɛ labɛn sani kɛlɛ de ka na. Puissance mondiale minnu filɛ ni mɔgɔ bɛ siru ɲɛ. O tɛ siru ɲɛ dɔwɛrɛ la o. Se de b'u ye. Se de b'u ye. U y'u ka marifaw caman de dilan. Et puis yuruku wale min bɛ jamana kɔnɔ ani ka maa dɔ bila baara dɔ la min n'a man kan tant que ka fɛn ninnu fɛn damadama to jamana kɔnɔ a tɛ ɲɛ i bɛ k'a ka waati la ale ye jɔnkun dabila ko jɔnkun da ka taa kuma caman cɛ mɔgɔw fɛ e delila ka jɔnkun da ye hali Mali télé la k'o kuma fɔ kuma tɛ ka taa ye wa kuma deli ka kɛ o n'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ bila ko ka taa kuma terroriste fɛ i bɛ maa de bila ka taa min bɛ diinɛ ɲɛdɔn fɔlɔ a ka kɛ maa ye fana olu yɛrɛ dan bɛ maa min na o ka sɔrɔ u b'a tigi dɔn a tigi b'u dɔn a bɛ kuma ɲɔgɔnya nɔgɔya o maaw caman bɛ jamana kɔnɔ mais olu yɛrɛ bolo maa o maa ye nanzara kalan kɛ o tɛ silamɛ ye e b'o mɔgɔ dɔ ta cogo di k'e bɛ t'o d'olu ma k'u n'o ka jɛ ka diinɛ ko kuma fɔ miliyari caman de dira jɔnkun da ale ni maa damadama k'u ka baara kɛ a miliyari taara yɔrɔ jumɛn baara kɛra wa a baara ma kɛ o jɔnkun da t'o mɔgɔ ye jɔnkun da ni min ka kan a y'o kɛ o jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ n'a bilal'o la mɔgɔ si tɛ sɔsɔli kɛ nka nin t'ale jɔyɔrɔ de ye kuma ye nin de ye fɛn tɛ n kɔnɔ ka ɲɛsin jɔnkun da ma n ma deli k'a ye ɲɛna ka Ala in da k'a fɔ jɔnkun da yɛrɛ jɔlen filɛ n ma deli k'a ye an ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la mais n bɛ ka nin min fɔ nin ye tiɲɛ de ye jɔnkun da tɛ maa ye min bɛ se ka taa anw ka kɔrɔn fɛ walima camancɛ fɛ k'a bɛ se ka taa kuma Amadu Kufa fɛ Ala bɛ kan min yɛrɛ fɔ Amadu Kufa t'o mɛn Amadu Kufa bɛ kan min fɔ ale t'o mɛn o tuma na fɔ intermédiaire de ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna na kuma lase a ko ta nafa jumɛn b'o la fɔcogo dɔ fana bɛ kuma na voilà a bɛ se ka kɛ Amadu Kufa bɛ kuma dɔ fɔ e ye k'e k'a lase ne ma sa e b'a fɔ i ka fɔcogo la ne bɛ se k'a faamu cogo min mais ani ale yɛrɛ ye min fɔ coyi o n'o tɛ kelen ye donc maaw de ka bila baara la minnu n'a ka kan o de la kuma daminɛ na n k'i ma n'an bɛ ko kɛ an ka mɔgɔ ko bɔ a la k'a kɛ karisa de y'a fɔ est ce que a ye min fɔ tiɲɛ don walima tiɲɛ tɛ wa an k'o de lajɛ ka baara kɛ n'o ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ Amadu Kufa ka kan mɛn n'u b'a ka taabolo dɔn n'Amadu Kufa b'u dɔn n'u bɛ se ka wuli ka taa baro o tɛ sira foyi ɲɛ o maaw caman bɛ jamana kɔnɔ olu ka ɲini ka bila a la maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ se ka kuma yadagali fɛ n'a b'u dɔn u b'a dɔn ni barrière t'u cɛ u k'u maaw bila an ka taa kuma n'an ma taa kuma an bɛ ko la nin bɛɛ ye fu ye koyi rapport min bɔra a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na bɔ aw ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ bɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ bɔ tant que n'an ma nin taabolo in bila. D'accord.
an bɛ k'an sɛnsɛn ka se an ka émission laban yɔrɔ ma n'o ye le grain de la presse ye bi mɔgɔ minnu b'an bolo o ye Mamadou Nasir ka bɔ radio ani télé Danbe la ani Raskibe ka bɔ RFM radio RFM na Monsieur Nasir kuma laban jumɛn b'i bolo Mali kan ani an ye discussion fɛn o fɛn kɛ n'an da ma se yɔrɔ jumɛn ma. Bon ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ an ka jamana ko de bila fɛn bɛɛ sanfɛ tant que n'an ma jamana ko bila fɛn bɛɛ sanfɛ ka mɔgɔ ko bɔ an ka ko la an bɛ diɲɛ ko la bɛɛ ye fu de fo an ka mɔgɔ ko de bila ka jamana ko de bila fɛn bɛɛ sanfɛ an ka Ala minɛ ka Faransi bila n bɛ segin a kan an ka Ala minɛ an ka Faransi bila Ala ye masa min a bɛ keleya ka tɛmɛ dan fɛn bɛɛ kan Ala y'o fɔ Ala ko jurumu dɔw bɛ yen ale bɛ se ka yafulu nka jurumu dɔw bɛ yen a tɛ yafulu ma fewu a bɛ f'olu ma ko kabayira jurumu o jurumu la belebele dɔ ye ka dɔ fara Ala kan Ala ko a tɛ yafu ma fewu yafacogo t'o la anw b'o fila fara kan Ala la an b'o de la yan n'o ye ka Faransi yɛrɛ de bila Ala nɔ na ni Faransi kɔni ko min wa ayi o bɛ kɛ de fura t'o la an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ la n'o tɛ o coronavirus ko yɛrɛ a filɛ an ɲɛ kɔrɔ yan ni Emmanuel Macron ko a ka ekɔliso ka datugu sa anw taw bɛ datugu yan n'a ko frontière ka datugu an taw bɛ datugu n'a ye diɲɛ fɛn fɛn o bɛ kɛ yan i bɛ k'a ka waati la assise fila minnu kɛra yan miliyari joli donna na yan'o assise ka kɛ i bɛ k'a ye mun fɔ a ko ni malidenw bɛnna diɲɛ fɛn fɛn kan baara bɛ kɛ n'o ye malidenw ye kuma minnu fɔ o kuma dɔ ye ko an ka taa kuma ni bingannikɛlaw ye a don i bɛ k'a bɔra Mali télé la ka kuma fɔ k'a fɔ bon malidenw bɛnna kan ko minnu bɛ ka bin kan an bɛna kuma n'u ye o tuma na n bɛna fɛɛrɛ kɛ an n'u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ka kuma a y'o bɔ a da don min na o dugusajɛ bɛɛ Faransi ni Allemagne olu ka ministre fila ɲɔgɔn sɔrɔ yan u k'u ti jɛn n'a ye bi u ti jɛn n'a ye sini ka b'o dɔ bɛ k'a kuma bila bandaw nalen Emmanuel Macron y'o kelen fɔ a ye a ko Emmanuel Macron ma n'i ko cogo min an ko ten malidenw ko cogo min an ka sira t'o la G5 Sahel sigira cogo min na a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan yan'a ka sigi n ko y'a sɔrɔ jamanadenw de wulila k'a fɔ ko gɛlɛya min b'a da la Faransi don Faransi ka taa ka bɔ yan Emmanuel Macron m'u wele ka taa wa k'u ɲininka u dalakan ko aw ka jamanadenw bɛ ka min fɔ ani aw hakilila o bɛ cogo di u ko Emmanuel Macron bɛ min f'i ye anw ka jamanadenw bɛ min fɔ o y'u kungo ye e bɛ yan o dama tɛ dɛ na ni Europe bɛɛ ye u bɛna na ni force takuba ye yan donc an ka Faransi bila an ka Ala minɛ an ka wuli k'an jɔ k'an ɲɛsin jamana ma maa minnu bɛ k'an kɛlɛ an k'u ɲini k'u ya n'u ka kuma an k'u fɛlaw dɔn n'an bɛ se ka bɛn an ka bɛn n'an tɛ se ka bɛn an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u kɛlɛ ni min bɛ sa o bɛ sa de koyi ni min bɛ balo bɔ diɲɛ mana diya ye cogo o cogo i tɛ to a koyi diɲɛ bi ma diɲɛ da bi tɛna diɲɛ wuli e bi sa foyi tɛ tiɲɛ diɲɛ bɛ continuer a nɔ na n'an ma fugariya in dabila ka wuli k'an jɔ an bɛ diɲɛ ko kula an bɛ fu de la Ala tɛ fugaru fɛ dɛ Ala tɛ fugaru fɛ n bɛ segin a kan Ala bɛ keleya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Ala bɛ keleya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i ma o de la Ala ko k'a ye ɲumanya kɛ ni e ye ɲumanya kɛ mɔgɔ dɔ ye Ala kama i ye dɔrɔmɛ 10 d'a ma Ala ko n'a b'a sara i ye a t'a sara i ye 10 a b'a sara i caman parce que a bɛ keleya de Ala ko k'ale Ala bɛ maloya a k'a ye k'a fɔ danfɛn dɔ k'i bolo ja ale Ala ye k'ale wele fɛn na e k'i bolo lasigi ale Ala m'i ka laɲini kɛ Ala ko k'ale bɛ maloya o la munna e b'i bolo ja jɔn dɔ ye karisa 200 de o b'a di e ma ale Ala min ye 200 di ne ma wa Ala bɛ dɛsɛ ka miliyari di e ma wa n'an ma Faransi bila ka Ala minɛ an bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ ye fu ye. D'accord Raskibe kumakan laban jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma. Bilal kɔrɔ ye min fɔ ni an ye Faransi bila ka Ala ta ko malidenw ka sɔn ka k'an yɛrɛ an ka dan yɛrɛ la fana ni banni yɛrɛ la i tɛ se ka diɲɛ fɛn fosi kɛ ɲɛmɔgɔ n bɛ segin ka n ka kuma fɛn bɛɛ la fasodenw k'an bonya fasodenw ni ɲɛmɔgɔ ma anw bonya an ka an yɛrɛ bonya bandaw Asimi Wage Jaw général ninnu bɛ yen ninnu ka dɔgɔ peuple kɔrɔ ninnu ka dɔgɔ u ka misɛn peuple ka dimi kɔrɔ peuple ka ca ni olu ye baarakɛla bɛɛ ta fonctionnaire bɛɛ ta armée bɛɛ ta i k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ maa miliyɔn 2 bɔ wa Malien maa miliyɔn joli minnu bɛ fɔ ko maa miliyɔn 20 o y'an minnu arrêté olu ye minnu ma arrêté dun caman donc maa miliyɔn kasabi maa damadɔni tɛ se ka yɛrɛ ta otage la k'aw yɛrɛ to yen a ye kuma dɔ fɔ ministre la ka Ala ko je vous enverrai toujours un chef à l'image du pays
minimum ci oma numéro mina ko kan na e zo minimum zo ci oma jo fen be babano lobi o jo keme be maliana ko sobe mo boyro wara kan nawo jo fen be assimila bi o jojo keme fla be malendina siga tula e ma e bi politique mo be ka joro ni nay ko sobe mo si mo ko mali labe denye mo be to di bi donc mali blala duguma mali ya ga intérêt bla sans fait Mourou comment de fois alors que je sois le premier sacrifié et le dernier servi ako ne fera que sakai mais ne ka ke malheur ma maison mais bien on me fera que le premier servi et le dernier sacrifié au que mali là ala kana ke mali là ni mali janfa il est janfa ke là mali ti tunu be fo djewli djewli manake mami nyene o kuna ngoya de kosobe ala kana kuna ngoya mi fo bilal ka corona sirfo ka fleke la befo corona siri ika foli kan kanye sian fleba ko ambi fleba be fo jamana kono ani jamana koka ni kuma chara filu bi se ka yala no asoro do kera ambi haka to nyini ka kanye sian fleba be ma o ka famia ka fo an fana yara ma de ambi se ka fili an hakila mi jamana ko la nyo de fo an hakila do bi se ka chen do bi se ka fili donc ni fili minu yira kuma kono o shetana no yamba nyina la fa ala ka ya fa ma ula ala ka fa an fleba be ma ka dugo ke jamana e ka nyina la fa ala ka jamana kisi ala ka jamana lafiya ala ka jamana basigi ala ka jamana do dakele fe ko bo dakele fe ala ka jamana de ke jamana de nyumaw ye ka jamana nyema nyuma ko di awma ko fe ka kala ka aw yero fo o minu kera sobe ka kuma dadi amabi anga se ka hakila fo nche amba wakili la jigi k'a fɔ k'aw kun bɛ ka le grain de la presse de lait a ka jamukan min bi kumada di an ka kunnafonidilaw ma walasa an bɛ se ka kuma cogo min na dɔgɔkun kunnafoni kan bi Mohamed Nasir ale de kun b'an bolokɔrɔ ka bɔ arajo ani télé danbe la o mana bɔ yen Mohamed Jaradi Raskebe ka bɔ arajo RFM na o kun b'an bolokɔrɔ bi an kumana minnu kan o de ye coronavirus ani mesure minnu tara walasa k'a kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ani rapport trimestriel de l'ONU an ka sécurité kan an kumana o fɛnɛ kan ani Mohamed Bazoum Niger président ale kuma minnu fɔ accord d'Alger kan an kun kumana o de kan an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw kan bɛn semaine wɛrɛ même heure même jour